السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع l'exercice numéro 2 في le mouvement, donc ce qui concerne les TCS, يعني les troncs communs scientifiques. Alors, un solide S ponctuel se déplace sur l'axe OY selon une trajectoire rectiligne. Le graphe suivant représente la variation Y en fonction du temps T. Première question, c'est retrouver Y0, la position du mobile à l'origine. Deuxième question, c'est la nature du mouvement. Et ainsi de suite, donc, alors, première, retrouver Y0, la position du mobile à l'origine. Alors, يعني خاصنا نمشيو à l'origine هو à t égale à 0. À l'origine, يعني à t égale à 0. L'origine des dates. Donc, à t égale à 0, هنا شحال عندي Y. Y عندي هي 2 où l'unité c'est mètre. 2 mètres. Donc, première question, on va aller graphiquement. Graphiquement, Y0, il y a à t égale à 0, donc on va la noter Y0, il y a 2 mètres. Mais bien. Donnez la nature de déplacement du solide. Alors, pour la question, le mouvement qui va se dire. Alors, هنا عندي une droite, يعني واحد la fonction اللي هي عبارة عن droite. Donc la vitesse du solide غتكون constante. غتكون constante. صافي وعندنا Y. Donc le mouvement va être mouvement uniforme. Donc la nature de déplacement du solide va être uniforme puisque nous avons la droite. La droite a un coefficient directeur. Donc le coefficient directeur va constant. وبالتالي فهو غيكون uniforme. Donc la nature de déplacement غتكون uniforme ونقدروا نزيدوا انها rectiligne parce que قال لك le solide se déplace sur l'axe OY. يعني selon l'axe OY. Ça veut dire que la trajectoire est rectiligne. Donc كثرت في الهضره عليكم. alors غنديروا ليها alors غنقولوا la fonction Y en fonction de t est une droite. Est une droite. Donc, la vitesse qui est son coefficient directeur va se constante. Donc la vitesse du solide serait constante. Et puisque la trajectoire est rectiligne, donc la nature du mouvement va se puisque la trajectoire
est rectiligne. Donc le mouvement غتكون ولا la nature ديال الديبلاسمون mouvement غتكون rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme. Troisième question, donnez y de t l'équation horaire du mouvement du solide. Alors, troisième question, c'est l'équation horaire. Alors, l'équation horaire, il y a deux méthodes, il y a deux méthodes pour la déterminer. Alors, على حسب نتايا اشنو اللي غتقدر تعقل عليه. Alors, soit directement, يعني تعقل على y كتساوي v de t plus y0, ou bien تجيبها من الاول. دونك هنايا قلنا بالله v هي الكويفيسيون ديريكتور. دونك غتكون عندي v اللي هي الكويفيسيون ديريكتور كيتحدد بدو بوين. غتكون عندي هي x موان هنايا y moins y0 divisé par t moins t0. t0 هي 0. دونك من هنايا نقدروا نجبدوا هاد لا غولاسيون هادي مزيان. دابا on doit déterminer le coefficient directeur اللي هو v. donc on doit déterminer la vitesse. alors il خاصنا دابا deux points. donc les deux points اللي نقدروا ناخذوا alors عندنا البوان مثلا هذه فيها تي كتساوي 2 سكوند والاي ديالها هو 0. دونك نسموها ا. هذه البوان غنسموها ا. دونك البوان ا عندنا 2 سكوند مع 0 متر. والاخرى اللي هي بي. الوغ بي ناخذ هذه بي. دونك بي عندنا تي ديالها هو 0 و y هو 2 العكس. دونك هنا 0 سكوند وهنا 2 متر. دونك دابا سي فاسيل دو ديتيرميني. alors y b moins ya divise tb moins ta. كتساوي alors yb اللي هي 2 b هي 2 moins 0 هاد 0 هادي وهنايا سكوند b هي 0 moins 2. d'accord. donc هنايا غتولي عندي la vitesse هي moins 2 sur 2. Ça veut dire que la vitesse est moins 1 mètre par seconde. Moins 1 mètre par seconde. Donc d'abord حددت هذه وكنت déjà حددت y0 اللي هي 2 متر. donc دابا نقدر ندير نخدم بهذه العلاقه هذه. alors قلنا بالله y0 y كتساوي هي v fois t plus y0. دونك دابا غتولي عندي y en fonction de t كتساوي هي moins 1 fois t اللي هي moins t plus 2 متر. وهذه هي l'équation qu'on veut déterminer. مزيان. Donnez la distance d parcourue par le solide à l'instant t كتساوي 15. Alors cette équation horaire sert à déterminer la vitesse ou bien déterminer la distance parcourue à chaque point اللي بغينا. donc à chaque instant. donc حنايا بغيناها مثلا في t كتساوي 15 secondes. alors il suffit de
de changer ou bien de remplacer هاد t هادي ب 15 نحسبوا y. Donc y à t égale à 15 secondes غتولي هي شحال؟ هي d اللي بغاو. دونك هما يديروا لنا d كبيره. دونك quand d égale moins 15 plus 2. Ça veut dire que d égale moins 13 mètres. Alors, moins 13 mètres, mais c'est la distance. La distance ديما positive. Alors, هذه غير يعني y ديالها، ولكن إذا بغينا la distance خاصنا نديرو أن d كتساوي positive. La distance هي متر. دابا هنايا بغيت نعرف غير la distance parcourue. ما بغيتش نعرف يعني سميتو الكوردوني ديالها يعني y ديالها. كون قال لي كالكولي y ديالها غنلقاه هو موان 13 متر، ولكن هو ملي بغى لا ديستونس ضروري خاصها تكون بوزيتيف. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الاكزرسيس الثاني. الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.